श्रीधर सुंदर नागर नटवर मोहन मुरलीधर श्याम हे सुंदर मोहन विराम जय जय गोविंदे परमानंद भज गोविंदे राम हरिब नहीं मन मन कौन ना मन आसक्ति पड़ी सब प्रकार भोग कर देखु जड़े राजा थे राजा कहले सब संपत्ति तंकर अच्छी राजा कौन भाव अच्छी राजा किछ भाव नहीं सियार पार्टी करूँ सी करेंगे तुम्हें यार शुण श्रृंखल कर तो तमें इे मन दे शुण सी हे गहली तो राजा कौन है ना सब अच्छी संपत्ति अच्छी धन संपत्ति भरपूर खाइबा पीवा राजमहल कोठा माने हजार हजार चाकर चाकराणी सब अच्छी हाँ 50टा फैक्ट्री राजा अभाव कौन राज्यटा सारा सारा राज्य तांकर कहले चले किंतु दिने मन को मारिकी बसले इस समय जने परिचारक तांको पचारछि महाराज आज आपका क्या हो गया आपण को आज कौन है गला आपण को मुखर तो हस नहीं कहीं आपण हसु ना कहीं आपण स्मरण नहीं कहीं आपण चिंतन नहीं आपण तो खुशी रे रहउथिले ना सेईटा पाउनी कौन पाउना ना सब पाउजी किंतु खुशी मु पाउनी खुशी मत के आनी दियो कहले आज्ञा खुशी कोठू आनी देबू आपण को ना खुशी आनंद सुख ना आनंद सुख तो बाजार बिक्री होनी आपण को कोठू आनी देबू ना जेमिति हेले तमे आनंद सुख आनी दियो नले किमिति आनंदटा पाइबी तापर मत टिके किछि कुओ मोर आनंद लागुनी आ सब अच्छी हिंदी आपण संसार भितर शरीर असुस्थ अच्छी सब प्रकार अवेलेबल अच्छी रसगोला अच्छी मीठा अच्छी गोलापजाम अच्छी विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी किंतु खाइबा डाक्टर संपूर्ण मना कर ना पैसा भी अच्छी किनिया डॉक्टर मना कर डायबिटीज लोक किडनी की खराब आ तमे कोलथा पानी पीब ना से स्टोन बाहर लास्ट को तुम हरिओम हो मरिया भय से किसी खाएनी खाएगी सब अच्छी सब अच्छी तो आज्ञा ना शांति नहीं कहल साधु संग शांतिर कारण सत्संग शांतिर कारण सहज सूत्रे मिलती सत्यनारायण आनंद एक बार खाइबी खाइबा 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 तो खाली हो किंतु ये सब देह पे खाद्य किंतु जो दिन पर्यंत मनर खाद्य खाइना एठी मनर खाद्य सेठी शरीर खाद्य ठाकुर मना करना सब खाइबा सकाळ चिंता जो खाइले तुम भितर इंद्रिय माने तृप्ति हो जाउछंदी किंतु मन इंद्रिय तृप्ति होनी मन पाखे सुख प्राप्त होनी सेया को टिके चेष्टा करना पाइबा पई तब कथा अमृतम तप्त जीवनम भागवत कहले तुम कथा ही अमृत ए संसार जंजाल भितर तप्त जल मध्य भव संसार बुड़ी जाउथबा लोक पई आपण कथा ही शीतलता दिए कान रे सुनिले आखि रे प्रभु को रूप देखिले पाटी रे प्रभु को प्रसाद एबे एटा कोन खाउछंदी एटा प्रसाद पाउछंदी एटा खाउ नाहंती एटा खाइबाटा कोठी ना जोटे तुलसी पड़ेनी नैवेद्य हुएनी ताको कहले खांती आपण को पचार जो गुरु आसते हो तुम खाइबनी कि पाइबनी ना बा कौन करू ना दब अरे भाई प्रसाद देलनी ना कौन
हेले दबा सूत्रटा जदि न जानिछ ये खाइबा सहित रहीगला हेले केमिति तुमको देवी ठाकुर कहले आस जीव धन मुकुले बस आहे पद्माकी नेतर चौकी मेरा भक्त सीना जाने तो आस जीव धन मुकुले बस आहे पद्मा आखि नेत्रर चौकी गुरुदेव बतई देले कोठी ना प्रभु नेत्रर आगरे बसिचंती चौकी पकेगी चौकी माने आपणकर से जगह से जगह पर ठाकुर बाबा चौकी पकई बस कर्म फलटी दियो बोली ठाकुर कहते हेले आकु केमिति नेत्र को केवल विसुचि मात्र हस्त बढ़ाइले न पाए हस्त पवित्र जल रे पाद धोइबा अछि मानस प्रभु हेले आपण को जानिया पई कोन ना मु तो संसार पई कांदुची पिला छुआ पई कांदुची धन न मिलले कांदुची मन को किसी मिली गले खुशी होची न मिलले 10 लाख हजेला वाला रहउची ए कांदुथीबी किंतु ए माने मते मिलिबेनी मिलिले भी मो पाखरे रहिबेनी किंतु तुम पई परम पूज्य रवि नारायण बाबा गोटे कथा कहिथिले कहले संसार पई ढाल ढाल कांदुच प्राण प्रियतम अभिनव सुंदर प्रभु एत सृष्टि करचंदी एते पवन तैयारी करचंदी समस्त प्रकार सृष्टि सुंदर सुंदर द्रव्य तैयारी करचंदी निजको आमको मनुष्य करी तैयारी करी छाड़चंदी तांको पई तो दिने आखिरु लुआ आसुनी एइति पई दुख भोग करी जीव तेनु करी प्रभुंकर तुलसी पड़ी नैवेद्य आमे बाहर प्रसाद पाइबा जे कोनसी घर रे मध्य जहाँ करी नैवेद्य करी समर्पण करिबा जदि तुलसी नाही पाखरे जेतोल जोडा भोजन करिबा मन तुलसी देकी ठाकुर कहले मन मध्य तुलसी की समर्पण करी मन ता नाम मन तुलसी राम घरे अच्छी बसी कृष्ण को जल दियो रसी रे मदालसी कृष्ण को दियो तु तुलसी भगवान कहले मन घरे से बसी राम घरे बसी राटी जीवर मम धा अटंती परम एकविंश सहस्र छसे मारंती खुदा राधा नामे पियो सुधा सदा सर्वदा से तुलसी पकई मु आपण को समर्पण करी जीवा को दउची कोन रसनेन्द्र को आपण पाउचंदी साक्षी रूप में मु अछि आपण भोजन करछंदी ए विषयटा जानि नथिले पिला दिन हम सुनले भाई मन रे बसी हंस मुखड़ा हंस होले गुडी मुखड़ा ताको हम देखि गुरु तुम नाम जेते बेले गुरु सुनाइले एक न मिले मो प्राणनाथ भाग्य कुत सब मिले भगवान से रूप रे आसी घट भीतर रही गले ताकू गुरु बतैले तार सूत्र जानी गले आमे कौन कले ताकू समर्पण करी एई मुख इंद्रिय मुखर इंद्रिय माध्यम रे समर्पण कले एवं तांकर प्रीति पई हाथ को यार सुन हाथ को ताली बजेले भगवान प्रीति कार्य यदि हाथ दिटा न लागिला ठाकुर भक्ति कलर कहले ए हाथ दिटा नुह ये चुली भीतर जो दिया जाउची कोन गोजणा पाद थाई जदि नगमई तीर्थे जाए आसे नाई तुम पीतियते जदि तुम पाद थाई यदि तुम कार्य गलानी पाद अच्छी पाखे शांतिआन आश्रम मुझे जाए ना ठाकुर मुझे दर्शन कर गुरु तीर्थ आउ धाम तीर्थ समस्त करें सह के हरिश्री सप्तम अध्याय गीतार कहले अर्जुन सहस्र भितर किए मोर गोटे शरणागत
ଆପଣ 50 କି 500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରୁ ସହସ୍ର ଭିତରୁ କିଏ ମୋର ଜଣେ ଆସିକି ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସିଏ ମତେ ଛାଡି ପାରିବେନି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ସୁଖ ସିନା ପାଇଲି, ଏ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକୁ ସୁଖ ପାଇଲି, ମତେ ଏଗୁଡା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତେଣୁକରି ମତେ ସୁଖ କିଏ ଦିଅ। ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସୁଖ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ସୁଖ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦବ, ନହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ମିଳିବ, ସୁଖ ମିଳିବ, ତମକୁ କହିଲି, ନହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଇଏ ସୁଖ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ତୁ ସୁଖରେ ଅଛୁ ନା, କି ସୁଖ, ମୋର ତ ଆଶା ମେଣ୍ଟୁନି, ସୁଖ କୋଉଠି, ଆଉ ମୋର ମରୁଛି, ମୋର ଆଶା ମେଣ୍ଟିନି ତ, ଆଉ ଆଶା ମେଣ୍ଟିବନି ସୁଖ ପାଇବନି, ତେଣୁକରି ମୋର ବି ଲୋଭ ଲାଳସା ରହିଛି, ଆଶା ମେଣ୍ଟିନି। ସିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ସୁଖରେ ନାହିଁ। ତା ରାଜାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଧନୀ ମାନି ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବୁଲି 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 ସୁଖ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ପାଇଲେନି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବେଲ ଗାଡି ମାନେ ବଳଦ ଗାଡି ତଳେ ଜଣେ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖାଲି, ଆଉ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଯାହାର ଥିବ ଦାମିକିଆ ତାମିଜନ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ, ଆଉ ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ତା ଦେହରେ ସୁନାର ଦାମି କେତେ ପିନ୍ଧିବ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରଟାକୁ ଖାଇ କେତେ ଖାଇବ। ତମେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3 ପଟ ରୁଟି ପାଉଥିଲ, ବୁଢା ହେଲେ କମି ଯିବ ନା, ଆଉ ବଢିବ କି। ଏବେ ଆପଣ ସଂସାର ଭିତରେ ତମେ କହିବ ସକାଳ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଏତିକି, ଏବେ କାହିଁ ଖାଇପାରୁନି, ସେ ସବୁ ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି, ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ବୁଢା ହେଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ରାତିରେ ପାଉନି, ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ ପାଉନି, ଦିପହରେ ଟିକେ ପାଉଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଛାଡିଯିବ। ପିଲାଦିନେ ଦାନ୍ତ ଉଠୁନଥିଲା, ପିଲାଟା କଣ ଖାଉଥିଲା, ଦାନ୍ତ ନଥାଇ ଖାଉଥିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ରହୁନି, ମାନେ କଣ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଉ ସୁଖ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲେନ୍ଦରା, କାନକୁ ଶୁଭିଲାନି, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ କଲାନି, ଏ ସୁଖ ନୁହଁ। ସେ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବାଃ କି ସୁଖ, କି ଆନନ୍ଦ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାତ୍ର ବି ନାହିଁ, ପାତ୍ର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ତଳେ ପଡିଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଜାଗାଟାକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାକୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଳରେ ଗୋଟେ କୋଟିରେ ରଖି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆପଣ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖରେ ଅଛି। ନା ଆପଣଙ୍କର ତ ତାମିଜ ନାହିଁ, ଏତେ ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା କୋଳରେ ଶୋଇଛି, ମା କୋଳରେ ଖାଉଛି, ଆଉ ମୋଠୁ ସୁଖୀ ଆଉ କିଏ ଜଗତରେ ଅଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି। ଚୁପ୍, ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉ ରାଜାର ନାହିଁ କି କୋଉ ପ୍ରଜାର ନାହିଁ, ରାଜାକୁ କହିଦେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଦେଖା ହବ, ତାର ଯଦି ସୁଖ ଦରକାର। ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିବେନି, ଆପଣ କହିଲେ ଆସିବାକୁ, ରାଜାକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ମିଳିଗଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ଶଗଡ଼ ତଳେ ଶୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଳି ବଜେଇକି ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ବୋଲ କରୁ। କହିଲି ଇଏ ସୁଖୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ତଳିତ ମାନେ ତୁଳା ଗଦିରେ ଶୋଇକି ଏତେ ବଡ ରାଜମହଲରେ ସୁଖୀ ନେଇ, ତମେ କଣ କାହା ପାଖକୁ ତମେ ଆଣିଲ ନା, ଆଗେ ଇଏ ପରା ସୁଖୀରେ ଅଛି। କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଫୁଲ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ନା ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା କୋଳରେ ଶୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ତ ତାମିଜାନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ନଥାଉ ମୁଁ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ସୁଖରେ ଅଛି। ତମେ କଣ ସୁଖ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ତମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ ନା, ଯାଅ ମୁଁ ଯେମିତି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ସେମିତି ଆସ, ତୁମକୁ ସୁଖର କଥାଟା କହିବି। ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି ନା ସେ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନା ସୁଖର କଥା। କହିଲେ ସୁଖର କଥା କେବଳ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ଆନନ୍ଦ ଗବାର। କୋଉଠି ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ବଧୁ
ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲା ପରେ ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଅବଧୂତ, କହିଲେ ଏ ଦେହ ଦିନେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ତାକୁ ତଳେ ବସେଇଲେ ଦୁଃଖୀ ହବ, ନା ଉପରକୁ ନେଲେ ଦୁଃଖୀ ହବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଦେହଠୁ ଯୋଉଦିନ ଅନ୍ତର ହବ, ରାଜା ତମ ଶରୀରଟା ସିନା ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ରାଜା ନୁହଁ। ସେ ରାଜା ନୁହଁ କି ପ୍ରଜା ନୁହଁ, ଭିକାରୀ ନୁହଁ କି ଧନୀ ନୁହଁ, ସେ କିଛି ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କେବଳ ଯାଇକି ତମେ ସୁଖରେ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତମେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଲେ ସୁଖରେ ରହିବ। ତମେ ଯଦି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିବ। ନା ସିଏ କିଏ? ନା ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନହିଲେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମଣୀ। ଆନନ୍ଦ ଗବାର